Poštovane koleginice i kolege, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozovem na seminar koji će se održati u biblioteci Opšte bolnice Zrenjanin 5. aprila, subota, 10 časova. Na seminaru ćete biti u prilici da se upoznate sa najnovijim ultrazvučnim aparatima svih renomiranih proizvođača, a kao i da uz pomoć demonstratora i aplikatora obavite praktične preglede na pacijentima. Nadam se da ćemo uz jedan neposredan razgovor unaprediti vaše znanje u obavljanju ultrazvučnog pregleda, a akcenat će naravno biti stavljen na optimizaciju ultrazvučnih parametara u sivoj skali i u Doppler modovima. Mislim da je to generalno segment u krivi učenja samog ultrazvučnog pregleda koji se vrlo često preskače i zapostavlja, a veoma je bitan da bi se mogao kvalitetno obaviti pregled. U narednim minutima ćemo pokušati na najpraktičniji način da vas pripremimo za ono što vam predstoji, tako da ćemo početi sa prezentacijom. Ono što je bitno za početak reći jeste da loša tehnika pregleda dovodi do nesigurnosti. Iz nesigurnosti naravno rađaju se greške, a sve to zajedno dovodi do pogrešne dijagnoze, vrlo čestim slučajevima. Da bi sve to predupredili, da bi bili spremni za predstojeće izazove, kao prvo bitan izbor sondi, proceniti poziciju ploda, habitus pacijenta i odraditi odgovarajuće podešavanje aparata. Sve to nam je preduslov da bi imali kvalitetnu sliku. Izbor sondi. Za svaki pregled uvijek je potrebno unapred napraviti izbor sondi. Prvi izbor je uvijek sonda sa najvećom frekvencijom u odnosu na procijenjeni habitus pacijenta. Danas su sonde uglavnom multifrekventne, što znači da je moguća promjena frekvencije sonde od određenog dijapazonu. Što su tkiva bliža sondi, moguće je koristiti veće frekvence, a udaljena tkiva koristimo niže frekvence. Što se tiče frekvencije, za pregled prvog i drugog trimestra obično se koriste abdominalne sonde, frekvencije 3 do 7 MHz ili od 4 do 8 MHz u zavisnosti od proizvođača. Za treći trimestar i kod gojaznih pacijenata praktičnija je abdominalna sonda od nekih 1 do 5 MHz. Također mogu da pomognu kako vaginalna sonda, tako i u nekim slučaju linearna sonda ukoliko imate. Osnovno što je potrebno da se razume jeste da ukoliko obavljate pregled sa većom frekvencijom, imat ćete bolju sliku sa više detalja, ali ćete biti limitirani tom dubinom prodora zraka. Niža frekvenca, bolja penetracija, ali je manje detalja. Najvažnije od svega da napravite kvalitetan kompromis između ova dva parametra. Neki od praktičnih savjeta. Prilikom pregleda najvažnija je ergonomija, jer ukoliko ne prilagodite okruženje svom stilu rada, imat ćete problem, kao što je na primjer pristup zonama posmatranja, a također vremenom i neke zdravstvene probleme, bol u leđima, ramenu, laktu. Znači, prilagodite visinu aparata, približite maksimalno ležaj, a pacijentkinju zamolite da legne sa trbuhom u visini vaših ramena, da ne bi se vijali kičmu i držali sondu kao da mačujete. Na ovim slikama sa strane možete da vidite kako se koriste određeni prozori. Znači, u prozoru gdje ima ovo jedna ekstremno gojazna pacijentkinja. Znači, koriste se prozori gdje ima najmanje sala da bismo sa najmanje dubine mogli da obavimo pregled. Vidite, u ovom pregibu, kroz oblikus sa strane, a u krajnjem slučaju ponekad nam je neophodno i da koristimo vaginalnu sondu, dobro napunimo umbilikus sa gelom i onda obavimo pregled kroz umbilikus. Što se tiče dubine, to je jedan od prvih parametara koji je potrebno da se napravi. Uvijek morate na ekranu prikazati samo onoliku regiju kolika nam je bitna za pregled, odnosno u dnu ekrana da bude trenutno posmatrano. Vidite ovdje, znači neki kolega ostavio na dubinu neki 20 cm, frame rate je izuzetno nizak, što ćemo poslije da komentarišemo. Ovdje već kad smo spustili što gledamo na određenu dubinu, frame rate se povećava. Ovdje je slika još jasnija, da bi na kraju na neki 70 Hz dobili vrlo dobru sliku onoga što nas interesuje. Što se tiče fokusa, uvijek moramo namjestiti fokus u visinu onoga što posmatramo. Vidite ovdje je fokus negdje iznad regije koje želimo da vidimo. Njegovom korekcijom u odgovarajućoj visini dobija se mnogo jasnija slika.
Što se tiče gaina, vrlo je značajan parametar koji se često meša sa opcijom posvetljenja i zatamnjenja slike, ali on u stvari reguliše pojačavanje i slabljenje povratnih ultrazvučnih talasa odbijenih od tkiva. Praktično, kod tkiva koje jače reflektuju talasa, na primjer kosti, moramo smanjiti gain da bi se dobile jasne konture. Suprotno, kad se gledaju strukture koje slabije odbijaju talas, tečnost i meka tkiva, pojačamo gain. Ovdje levo na ovom snimku vidimo pokušaj nekog od kolega da se prikaže nuhalna translucenca. Ne vidimo strukture, previše je gaina, možemo da vidimo i po ovoj plodovoj vodi koja blešti, ne vide se strukture, niti kosti, niti je linija debela, ne možemo da tvrdimo da ovo što je izmjereno 0,8 mm da je to ispravno, dok na sljedećoj slici, gdje to sve optimizujemo, vidimo lepo sve detalje koji su nam potrebni za obavljanje te vrste pregleda, to je znači nosna kost, koža iznad nosne kosti, nazal, takozvani nazal tip, maksila bez prisustva zigomatične kosti, vidimo nuhalni nabor koji ima tanke linije gdje je tačno kaliper postavljen na mjestu gdje treba i ovome možemo da verujemo da je 1,7 mm, ovome teško. Frame rate, to je po meni jedan od najvažnijih parametara, to je ono što pratimo u toku pregleda i što nam govori da li pregled obavljamo kako treba. To suštinski znači koliko je procesor u stanju da generiše slika u sekundi. Najjednostavnije. Pandam je FPS u videoigricama. Minimalan frame rate koji bi trebalo da postigne u toku pregleda je 20 do 24 slike u sekundi. Moramo da podsjetimo da Name film, kao što vidite ovdje što gledamo, ili neki od Charlie Chaplina, oni su u početku imali svega neki 16 frame-a, zato slika tako izgleda smešna, kao da kaska. Onaj Charlie Chaplin se gega i sve tomu slično. Tek kad su uspeli da naprave film sa više od 24 frame-a, to je izgledalo mnogo prirodnije. Ovdje možemo da pratimo da kad koristimo veliku dubinu, ne iskoristimo 19 slika u sekundi. Kada smanjimo dubinu, povećava se na 43, mnogo jasnije, mnogo bolje. Uključimo color box, automatski pada frame rate na 13, što ćemo u narednim segmentima da vidimo. Ono što je isto vrlo bitno jeste taj sector angle, znači ugao gledanja. Nama realno, recimo, ako pogledamo ovu sliku desno, nema potrebe da procesor opterećujemo sa slikama posljedice s jedne, s druge strane, plodova voda i da širimo sliku toga. Frame je tu neki 39, zato što je dobar aparat, ali kada se suzi i gleda se samo onaj dio koji nas interesuje, on se penja na neki 46. Ovdje na ovom filmiću to sve možemo da vidimo kako izgleda. Što se tiče zooma, on predstavlja funkciju gdje mi označavamo deo slike na ekranu i onda ga uveličavamo. Ukoliko se to uradi pre friziranja, imamo kvalitetniju sliku sa većim frame rateom, jer procesor obrađuje samo zadati deo slike. Naknadno zoomiranje na već zamrznutoj slici nema neki veći utjecaj na frame rate, već bukvalno samo uveličava izabranu sliku. Kao što vidimo ovdje imamo presjek grudnog koša sa srcem na nekoj dubini od 6 cm, frame rate, da kažem, zadovoljavajući. Kad se ovo zoomira, znači stavlja se taj box za zoom, dobijamo sljedeću sliku. Frame rate drastično skače na 103 slike u sekundi, ali ono što recimo nismo mogli da vidimo ovdje ni ovdje, gdje nam se činilo da je ovo srce adekvatan, ima adekvatan četvorošupljinski presjek, kad to uveličamo, vidimo da je prisutan AV kanal. Znači, ovdje to nije bilo moguće, ovdje se već jasnije vidi. I da rezimiramo što se tiče sive skale, frekvenca, dubina, fokus, zoom. Naravno, postoje tu i ostalo podešavanja, ali to ćemo ostaviti za neke entuzijaste. Možemo ovdje da ih nabrojimo, evo napisani su tu dole, to u zavisnosti od proizvođača, nude se razni modovi, oni imaju svoju upotrebnu vrijednost, ali kao što kažem, onako kako da zanima, malo će to da istražuju u zavisnosti kakav aparat ima. Color Doppler. On nam služi za mapiranje krvnih sudova, određivanje smera protoka, utvrđivanje brzine, kao i za prikaz malih krvnih sudova. Prije nego što krenemo u pojašnjavanje, moramo biti svjesni da uključivanje color Dopplera drastično smanjuje frame rate te optimizaciju od ključnog značaja. Ono što ćemo u narednim minutima da pojasnimo, to je plasiranje
i veličina samog color boxa, ugao, brzina protoka, kao i color gain. Naravno, nakon što smo prilagodili sivu skalu za pregled regije koju želimo, određujemo i veličinu color boxa i to samo onoliko koliko vam je potrebna za egzaktno mapiranje. Kao što vidimo na ova dva slajda, veoma raširen color box, frame rate nizak, prikazuju se krvni sudovi koji nam nisu potrebni, znači ovdje kroz posteljicu, također i arterije, vena i ilijaka. Ovdje je brzina još drastično smanjena, neki 6 do 7 cm u sekundi, tako da se mnogo jasnije vidjeti manji krvni sudovi u posteljici. Tek kada smo box smanjili na regiju koja nas interesuje, frame rate se podigao neki 35 slika u sekundi, prikazujemo MCA, odnosno ono što nam je potrebno za ovu vrstu pregleda. Ugao. Ovdje se misli na ugao koji zaklapa položaj zraka i sonde sa krvnim sudom koji posmatra. On bi trebalo da bude između 60 i 120 stepeni. Idealno je da zrak pada vertikalno na poprečni presek krvnog suda, ali su tolerantne korekcije od plus minus 30 stepeni. Što se tiče brzine, to je ova skala kojom određujemo raspon očekivane brzine protoka krvi kroz pojedine krvne sudove. Ona se izražava u santimetrima u sekundi i nalazi se obično sa desne strane ekrana. Ovdje vidite da je brzina nakalibrisana na 24 cm u sekundi, ovdje na neki 67. Prikazujemo srce gdje su protoci mnogo veći. Naravno da postoji šum, da nisu jasno prikazane strukture. Ovdje kada pojačamo protok, odnosno povećamo brzinu koju želimo da prikažemo, jasne strukture protoka ispred komora, u komoru, bez mešanja signala, tačno ono što nam treba. Što se tiče gaina, kao što imamo gain za sivu skalu, isto tako imamo i za color, a također i za pulsnu. Princip je isti. Ukoliko želimo da pojačamo povratni signal, dodamo gaina i obrnuto. Utiče na kvalitet slike i na markaciju samog krvnog suda. Kao što vidimo na ovom slajdu, gain je neki 70%, nejasne strukture, smanjimo gain na 50%, mnogo jasnije strukture. Postoje različiti modovi color dopplera i svaki ima neku svoju posebnu namjenu. Osnovni mod je color doppler. Ona omogućuje da prilikom mapiranja vidimo smer protoka krvi, obično je kad su oni crvena boja, a od sonde plavo, ugao je zavistan, neki 60 do 120 stepeni, tolerancije, imamo informaciju o brzini, ali je loš za prikaz sporih protoka. HD doppler ima sve kao color, ali je moguće prikazati i spore protoke, a također je uglavnom nezavistan, što nam olakšava pregled, naročito kod srca, jer može prikazati protoke ne samo u apikalnom preseku, nego i u bočnim presecima. Ovdje na ovom slajdu vidimo neki bikavalni presek, gdje se prikazuje i duktus i vena hepatika, sve sa smerom protoka, što nam mnogo olakšava dijagnozu. Također imamo power doppler koji se koristi za mapiranje krvnih sudova, sporih protoka, na primjer vaskularizacija tumora i tome slično. Što se tiče pulsnog dopplera, ako smo pratili uputstva do sada i optimizovali sivu i color skalu, možemo da pređemo na implementaciju pulsnog dopplera. Pulsni doppler će nam osim kvalitativnih podataka koje dobijamo kroz sivu i color skalu omogućiti da za sve što prikazujemo imamo i takozvano kvantitativne podatke. To znači da imamo egzaktnu brzinu protoka i mogućnost kalkulacije mnogobrojnih indeksa. Za nas su najbitnija dva, to je rezistentni indeks i pulzativni indeks. Ne bih sada smarao kojim formulama se dolazi do njih, jer kompjuter će svakako to sam da izračuna umjesto vas. Iz ova dva indeksa možemo naučiti razne omjere, ali nama je u praksi najvažniji fetalni cerebroumbilikalni indeks C/U. Šta nam je bitno prilikom optimizacije? Kao prvo, mapiranje krvnog suda i plasiranje pulsnog doppler boksa na odgovarajuću poziciju. Plasirati zazor gate na adekvatno mjesto na krvnom sudu, širina gate se mora unapred namestiti na onu dimenziju koliki je očekivani promjer krvnog suda, tako da recimo za merenje duktusa širina 1 mm, dok će nam za utarine arterije trebati preko 4 mm.
I na kraju potrebno je napraviti korekciju ugla, ukoliko je to potrebno. Korekcija je prihvatljiva za plus minus 30 stepeni, sve ostalo dovodi do grešaka u interpretaciji rezultata. Na već prilagođenu CV color skalu ide plasiranje pulsnog Doppler boksa. Veličinu boksa možete prilagoditi potrebama, a također i samu njegovu poziciju. Ne moram da napominjem da to drastično podiže frame rate, kao što vidite. Raširen boks, sužen boks, plasiran zazor na adekvatno mjesto. Sljedeći korak je plasirati zazor ili ti gate na adekvatno mjesto na krvnom sudu. Širina gate mora se unaprijed namestiti na onu dimenziju koliko je očekivani promjer krvnog suda. Tako da je recimo za merenje ductus venozusa širina nekih 1 mm, dok će nam za MCA trebati preko 4 mm, kao što vidimo na ova dva slajda. Ovdje je 1 mm, ovdje je 4 mm. Ugao se koriguje tako da smer merenja prilagodi uglu koji krvni sud zaklapa sa sondom. Ovdje vidimo da duktus ima nekih, da kažemo, 60 stepeni ugao. Mi smo ovdje plasirali ovaj zazor na neki 120. Znači, to je otklon neki 60 stepeni i to ne može da nam da adekvatne rezultate merenja. Znači, potrebno raditi angle correct, kao što vidimo na ovom slajdu. Plasiramo zazor u smeru protoka krvi kroz krvni sud i imat ćemo adekvatne podatke. Također, ukoliko je smer krvi suprotan od sonde, koristimo komandu invert. To vam daje lepši prikaz pulsnog talasa iznad bazalne linije i imate veću širinu za korekciju prikazane skale, odnosno očekivane brzine. Kao što vidite na ovom slajdu, dolazi do preklapanja pulsnog talasa ispod bazalne linije, on se pojavljuje s gornje strane, ne možemo lepo da sagledamo kompletan talas, dok na ovom snimku se lepo vidi kompletan talas sa svim svojim komponentama, sistolnom, diastolnom i atrijalnom, takozvani SDA talas. Također, wall filter predstavlja komandu kojom procesor prečišćava takozvani šum i daje jasniju sliku samog talasa. I kad je pojačano, korisno je kod brzih i jasnih protoka, kao što je na tricuspidi ili nečem slično. Ali, ukoliko gledamo, na primjer, ductus venosus, on mora biti smanjen. Kao što vidimo na ovom slajdu, na nekih 70 Hz. Jer signal duktus je jednako slab i u blizini se nalaze vene, tako da taj wall filter bi filtrirao ono što nam je potrebno i što je nepotrebno. Kao što vidimo na ovom snimku. Wall filter dignut na neki 140 Hz, ne vidimo protok sistolni, ne vidimo protok kroz atrijalnu sistolu, nedostaje deo pri bazalnoj liniji, znači ne možemo na adekvatan način da interpretiramo ovaj talas, dok na ovom snimku gdje je wall filter adekvatno namješten, vidi se kompletna komponenta SDA koja nam je potrebna. Sweep speed predstavlja brzinu kojom se traka pulsnog talasa prikazuje na ekranu. Nešto slično kao kod CTG aparata, gdje imamo mi mogućnost da zapis na traci bude brzine recimo od 1 do 3 cm u sekundi. Ovdje, kod interpretacije pulsnog talasa, bitno nam je da nemamo više od 3, 4, eventualno 5 talasa prikazanih na ekranu, jer kao što vidimo na ovome slajdu, tu je nekih 10-15 talasa, ne vide se jasno ni sistolna ni diastolna komponenta, dok na ovom ovdje, gdje je prilagođena adekvatno i brzina, vidimo regurgitacioni talas na trikuspidnoj valvuli, vidimo komponentu sistolnu, diastolnu i tu regurgitaciju koja se dešava na samoj valvuli. Sada, na kraju, ono što bih htio da napomenem, pre nego što upalimo sam pulsni Doppler, moramo biti malo realni. Ukoliko imamo neki od najnovijih high-end premium aparata, možda uz sve prethodno podešene parametre možete obaviti pregled, a da vam istovremeno budu uključeni i siva, i color, i pulsna skala. I da pored toga imate zadovoljavajući frame rate. Ali u praksi je to teško ostvarivo. Ono što je savjet jeste da kad sve prilagodite za merenje, ostavite uključen samo pulsni Doppler. A ova dva da vam budu zamrznuta jer vam realno ne trebaju. I samo tada će frame rate biti zadovoljavajući,
a procesor će biti u stanju da pulsni tast adekvatno iskalkuliše, čak i na mnogo, mnogo lošijim aparatima. To ćete imati prilike da vidite kod nas. Mi ćemo da stavimo jedan od starijih aparata i obavit ćemo pregled i na njemu i uporediti ga sa najnovijim aparatima. Znači, u opcijama isključiti simultani mod i raditi samo u single modu. Ako ste sve ovo uradili kako treba, dobit ćete sa strane rezultate merenja svih parametara koja su realna i kojima se može verovati. Naravno, sve ovo se ne mora podešavati svaki pregled. Savjet je napraviti takozvane presete za različite vrste merenja i onda ih logički primjenjivati. Ali taj deo ćemo proći kada dođete kod nas na workshop. Hvala na pažnji. Vidimo se u Zrenjaninu, subota, 5. april.